कोटी कोटी टका रोजगार कर गाड़ी चढ़ भुवनेश्वर घर किपर डिया मार मांकड़ डिया माने ए यात्रा पार्टी से यात्रा पार्टी से यात्रा पार्टी से यात्रा पार्टी 5-10 वर्ष भितर हईला तो 100 कोटी आउ कौन यात्रा लोक आगुरी बस जाऊे एबे गाड़ी चढ़ुंट गोटे गोटे 40-50 लाख टका गाड़ी तेणु जिते जड़े तुमको साहाଯ୍य तुमको देती किसी टंका तुम को जो विपद बेले तुम जो सुविधा है तुम दे दियो यात्रा गोटे बर्तमान गोटे रोग व्यापी जे कंट्रोवर्सी ना यात्रा चलुनी कौटना गोटे गोटे कंट्रोवर्सी करा पड़ो निश्चित भाव पर्दाफाश करूँ कहीं जदि गोटे कलाकार किसी टंका गोटे पार्टी छा डिया मारिक आ गोटे पार्टी की पलाए जो भल थिबा बेले तुम गोटे नाटक हिट है तुम अलग पार्टी की पलाऊच पैसा अधिक पैसा पाई तुम गोटे मालिक पाखु जो तुमको कोविड समय असुविधा समय साहाଯ୍य करथिला कहीं आम से देखी कोविड समय कलाकार मैंने कौ आसिक रास्त आंदोलन करते विभिन्न प्रकार अभिनव उपाय प्रतिवाद करते केते असुविधा दुखर थे से दुखर साथी जी माने से सबुठ प्रकृत बंधु बोली कह जाए जदि क्षीर स्वाई जड़े प्रयोजक यात्रार जदि सी तुमको किसी टंका देइचंदी जो माने टंका नहींच तुम टंका सौजन्यता दृष्टि फेर देवा दरकार तुम एत दिन धरी कोविड गलानी 2022-23 मसीहार कथा तुम जी जो पैसा नहीं जिते टंका नहीं तुम सुविधा है दे दियो ना जाए आलोचना कर संपूर्ण टंका फांकी देकी तुम चुप की बसीज आउ जो सी एक कथा कहते जे मुझे देली सब कली जो कुकुर अपेक्षा न देले ये यात्रा कुकुर अच्छा एक कथा कहला बहु कलाकार विरोध कले बहुत कथा है एटी कथा पड़ी कलाकार माने से भली विरोध करि पारले नाही कोउटना कोउठी माने अनेक कथा थाई पारे तथापि आमे यही कथारे कहबा देखो यात्रा गोटे बर्तमान गोटे रोग व्यापी जे कंट्रोवर्सी ना यात्रा चलुनी कोउटना गोटे गोटे कंट्रोवर्सी करिया पड़ो कंट्रोवर्सी करैले जाके यात्रा चलुची कहीं ओडिया फिल्म मैक्सिमम प्रचार प्रसार होची यात्रा से भली प्रचार प्रसार हो नहीं कि गोटे कंट्रोवर्सी हेले तो यात्रा प्रचार हम क्षीरोद बाबू जी आमर क्षीरोद साई अच्छा सी एभली कथा कहले बर्तमान यात्रा को गोटे खोराक जोगेला जे यात्रा बर्तमान घरे घरे जो कथा जानी न यात्रा कथा भूल जाते यात्रा कथा मन पड़ा यात्रा गोटे कौन इश्यू है लोक देखिले जी पकेला चैनल पकेला जो आलोचना है देखिले से बर्तमान सी जो अभियोगटा सोशल मीडिया माध्यम जे टंका नहीं लोक फेरईदेवा दरकार ना ना खोलम खोला कर कहतु गणमाध्यम से कौ महापुरुष सब टंका नहीं विपद समय देना ना सब ओडिशा लोक जानतु जे एभली लोक अच्छा कहीं टंका धार नवा करज करवा ये गोटे करज कला तुम भूली जा ये हूँ गोटे माने बेईमान पराकाष्ठा बोली आम कहवा तेणु जिते जड़े तुमको साहाଯ୍य करिछि तुमको देइछि किसी टंका तुम को जो विपद बेले तुम जो सुविधा है तुम दे दियो टंका न दे तुम एठू सेठू खाली माकड़ भाया गचरू से डालू डेव तुम पैसा दबनी सेमती केमती हम तेणु कथा हूँ यात्रा तो आजिकल आगुरी यात्रा अवस्था भल नाला आजिकल तो यात्रा कोटी कोटी टंका उड़िला तेणु टंका देदेवार असुविधा कौन अच्छी क्षीरोद बाबू जहाँ कहते टंका दयाक जो मैंने नहीं दे दियो कहीं ना सी पुणी कौन गणमाध्यम आसी सी सब प्रेस मीट कर तुम ना सब कहे से गोटे पर गोटे ना बाहर भल हम ये भल नुह आ जी आसो कौन ना कहवाई सी कौन भाव बिना प्रमाण आसो कि प्रमाण किसी नहीं आसो ना मो पाखु यही रामा नहीं लक्षे सामा नहीं 2 लाख किए नहीं 50,000 एक सी प्रमाण नहीं आसवे ना सेमती कौन सी क्या ना सेमती आरोप लगे तेणु ये जो कथारू कम से कम जो तुम पाखक तुम क्या धार नहीं करज सुझी दियो तापर यात्रा कर क्षीरोद बाबू जो अभियोग करुँच ना डिक्लेयर करदे अजथारे भाई तुम निजे बदनाम हम तेणु बदनाम रू दूरे रही कम से कम तांकर जहाँ पाखु जहाँ नहीं सब फेरदेवा दरकार ये गोटे शेष प्रश्न रही अनेक समय यात्रा अग्रिम टंका नहीं अन्य यात्रा बाट जावाक आगुरी प्लानिंग थाए पर समय गणमाध्यम चर्चा हुए पुणी से टंका फेरती अजथा ना एबे मु गोटे शुणुली गोटे यात्रा किए गोटे आमर सांबादिक तुषार 5 दिन आखड़ा गोटे जगह कलानी गोटे आ गोटे जगह जाकि आसिक तार पोस्टर मराई आ गोटे पार्टी यही जो मैंने करुँच से जो मैंने भी करुँच से टंका अभिनयटा को एमाने बेपार कर अभिनय गोटे बेपार कहीं अभिनय केते अभिनेता माने ना शेष जीवन टे सुख पाइले चलीगले
ମାନେ କଳା ପରିବେଷଣ କରି କରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇ କରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଲେନି, ଦି ପଇସା ପାଇଲେନି। କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହିରୋ ଯୋଉ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଦବାର ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ବିପଦରେ ପଡିଥିଲେ, କାହାର କିଡନୀ ରୋଗ, କାହାର କ୍ୟାନ୍ସର, କାହାର ଇଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦଉନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ସବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦିଏ କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଇ ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ତା କାହାକୁ ଲୁଚେଇକି ଦେଇଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ହିରୋ ମାନେ କେବେ ତ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ ପାର୍ଟିର ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ନାଟକ ହିଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଗୁଆ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଡେଇଁ ମାରି ସେଠି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆଗରୁ ବସରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 40-50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡି। ତା ମାନେ ହିସାବ କର ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲାଣି। ଯୋଉଦିନ କହିଲେ ଦରମା ହବ ବିଧାୟକର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେଇଦିନ ବହୁ ଲୋକ ପିଲା କହିଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ବିଧାୟକ ଯଦି ହେଇଯିବୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବୁ, ଯାହା ମାରି ପିଟିକି ତାପରେ ଖାଇବୁ 5 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏବେ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ପାଠ ନ ପଢି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢିଲେ ତମେ ଚାକିରି ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷରେ ବହୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲା। ଇଏ 2 ବର୍ଷରେ ଆସିକି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାତ୍ରା ଯାଇକି ବରଂ ଅଭିନୟ କଲେ 2 କୋଟି, ବର୍ଷକୁ 1 କୋଟି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହଉଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ବଢିବ, ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ ବଡ ପାଠରେ ପଇସା ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ହିରୋ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାତ୍ରା ହିରୋ ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ଗାଡି ଚଢିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କିଣିବ, ଆଉ ତାପରେ ଡିଆଁ ମାରିବ, ମାଙ୍କଡ ଡିଆଁ। ମାନେ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଇଲା ତ 100 କୋଟି, ଆଉ କ'ଣ, ତାପରେ ଆରାମସେ ଜୀବନ ସେଟ୍। ତୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ରାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିରୋଇନ, ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ହିରୋଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଯାତ୍ରାରେ ନୁହଁ ସିନେମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ, ସଭ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଯାତ୍ରାରେ ଧାର କର୍ଜରେ ବୁଡିକି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅକୁଣ୍ଠ ଖୋଲା ହାତ ସବୁବେଳେ ମେଲିକି ରଖିଛି।